छुआ मैंने जानी गोरु गाई देहरे टिंक नागे टिंक गाई गोरु मानकर रक्त को शोषण करके खाए सेहीपरि साहूकार माने मनीष देहर टिंक परी नागती रक्त को शोषण करती से विषय आज आज गोटे गप शुणा तीन सांगर कथा। तीन सांग खूब सांग एत सांग जे जीवन दिया दुई सांग सी थरे ताको भितर जड़े हूँ साहूकार आउ जड़े बहुत गरीब आउ जड़े हूँ सी गोटे मध्यवित्त परिवार सांग। हठात किना थरे कौन है जड़े सांग जाऊँ 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 बाहा हो गले बड़ बड़ हो गले हो सारापर बड़ सांगर जी साहूकार ता पुओ तार गोटे पुओ जी गरीब तार मध्य गोटे पुओ आउ जड़े जो सांग सी हठात कि जाऊँ 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 तार एक्सीडेंट रे बुड़ गोटे कटिगला से बाटे सी तार से बाटे रहिला। आउ ये दी सांग था किंतु जो साहूकार सांगर ता पुओ आ पुओ को भितर बड़ ईर्षा थाए ताको केमिति फसैबो से हिसाब से तार रहिला। हठात ता पुट गरीब पुटा ता बाहागर है बाहागर हो सारा पर दिने धनी साहूकार पुओ ता घर गला कहला यही घर तुम रहीच ना भाई गोटे भल घर कर रोहनु गोटे रोसई घर कर पानी चपचप करुच्ची गोटे भल रोसई घर टे करन ये कहला कौन करू रे बाप पैसा पतर ना पैसा पतर थिने सीना गोटे घर फर टे करूँ कहला हौ है मौसा मु आज दे दूँ तुमको 5,000 टंका ये 5,000 टंका रख भल रोसई घर टे कर जहाँ से 5,000 टंका देला रोसई घर टे कले कर सारापर किछि दिन जाइए कहला मौसा ये चाल घरटार रहीच ना गोटे भल टे घरटे करनु तो बा पैसा आणु कहीं तू सीना से 5,000 टंका देलु आम ये रोसई घरटे करदे आ पैसा आणु कहीं कहला पैसा अभाव होना आम गाँ फंड देखो पैसा पूरा आबुर जाबुर हो नहीं आसन 4 टंका सुध मुटे 4 टंका मास पूरी मुटे 10,000 टंका आण मुटे 400 टंका दब बुढ़ा कहला सब तो सत कथा मो पुअर तो दिने खटिने 400 टंका हो देदेमी आणिक दे तो घरटा टे करदे हाँ केते छेबू या भाविकी कहला बा आनीदेना मो ना 10,000 टंका है घरटा टे करदे जाऊ ते 10,000 टंका आणिक देला घर टे करदे सी ता निज पैसा देला कहला किंतु फंड रू आनी या केमती फसैब कहला मु फंड रू आनी जाऊ 10,000 टंका देला मास पुरला 400 टंका सुध नेला यही किछि दिन गला तापर यही कहते कहते भी टी अभाव पड़ा फिर आउ 10,000 टंका आनिक देला 20,000 टंका है मास को ताने 800 टंका सुध दिया दी चलला आस्ते आस्ते सुध बढ़ला। ये जो छुआटा बाहर करते तार गोटे पिलापिली है आंकर खर्च बढ़ला हठात कि ना से दे पारे ना पैसा ये दिन को दिन गढ़ी चलला सुध भी बढ़ी चलला एक किछि दिन गला गलापर दिने हठात कि ना 4-5 वर्ष हो गला साहूकार पुओ ता बाप को कहला बापा यही मुझे तुम पैसा देती तांको मोर लक्षांतर टंका हो गलानी साहूकार तो राखीगला कहला किस है मो सांग मो पुओ को तो 1,00,000 टंका नहीं गलानी रागिक आसला आसिकला ए किस मो पुओ को तो 1,00,000 टंका नहीं गलुनी केते टंका देती केते सुध मूल सह केते साहूकार तार तार चामचा मान था हिसाब कर कहले केते टंका एति टंकार एति केते टंका सुध होईची देखले हिसाब कर से कहीदेला 1,20,000 टंका तापर को बाजिला बुढ़ा मुंडर हाथ देकी बसला कौन करिवो कौन करिवो कौन करिवो एक विचलित हो गला कहला कहीं आनी कहीं घर करनी यही कथा भाविला भाभी भाभी यही भावी देखि बाप पुओ स्त्री चिंता कले आउ ए घर रही हेनी साहूकार दिन आसो मागे पुओ आ बो बाहर को पलैजे काम दाम करवा आम समस्त घर छाड़ी पलैबा विदेश रू खटिबा जे दिन पैसा हम आणिक साहूकार पैसा सुझा यही कथा भावी था परदिन को जीवे हठात ना आउ जनकर सांगर हठात ना तार मन पड़गला
ଯିବା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛି ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କ ସେଇଦିନରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କତିକି ଆଉ ଯାଇନାହିଁ ତାର ମୋର ବହୁତ ଆତ୍ମୀୟ ମୁଁ ଟିକେ ତା କତିକି ଯିମି ଏହା ଭାବିକି ସେ ଛୁଟା ତା ଗାଡ଼ି ଘିନିକି ନେଇକି ଆସିଲା ଆସିକି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଖିଲା ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡର ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି କାନ୍ଦୁଛି ସେଇଦିନ ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ବାହାରି ଯିବେ କି ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଲା ଆସି ଛୁଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଇଛି ଛୁଟାକୁ କହିଲା ତୋର ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲା ଏଇରକମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି କହିଲା ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲା କୁହନି ଏଇରକମ ସାହୁକାର ତୋର ପଇସା ଆଣିଥିନି ଆଜିକି 5,20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିମି କେମିତି ସୁଝିମି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ବାପ ପୁଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ତା ପଇସା ସୁଝିଦେବା କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସେ ସାହୁକାରକୁ ଡାକ ସେ ପଇସା ସୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ପୁଅ ଗଲା ସାହୁକାରକୁ ଯାଇକି ଡାକିଲା କହିଲା ଏରଣ ଜଣେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ତୁମ ପଇସା ସେ କଥା ବୁଝିଦେବେ କହିଲା କିଏ ବେ ସେ ପଇସା ସୁଝିଦେବ ସେ ଆଉ ତୁମକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାକୁ କି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସୁଝିବ ଯାହା ହଉ ଏଇରକମ ହେଲା ତାପରେ ସାହୁକାର ଆସିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତୁ ୟା ପଇସା ତୁ ସୁଝିଦେବୁ ତୋତେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଆକୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିନି ସିଏ ଦେଖିଲାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ କତରୁ ଧାରିଲାଣି ତୋତେ ଗୋଟେ କି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଭରସାରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିମି କହିଲା କିଛି ଭରସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ସୁଧମୂଳ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ମୋତେ କହ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଇସା ସୁଝିଦେମି ତାପରେ ଛୁଟା ସବୁ ପଇସା ତାର ସୁଝିଦେଲା ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସାହୁକାର ତା ପଇସା ନେଇକି ଗଲା ତାପରେ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଡାକିଲା ଆ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରକୁ ତୋର ଗଣ୍ଡେ ହେନେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ଛୁଟା ଛୁଟେଇ ଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତୋର ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ଖାଇଲା ଶାଗ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ଆମେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ କେତେ ଖୁସିର ଥିଲେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଆ କରିଛି ଯିଏ ସେ ତାର ଧନୀ ହେଇକି ଆଜି ସିଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି କତରୁ କରଜ କରିବ ନାହିଁ କି ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନ ଅଛି ବରଂ ପଇସା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ କରଜ କରିବ ନାହିଁ।